Yo deseo ganar la Copa porque es la primera que estoy acá y puedo compartir con esta gente de tantos kilómetros de casa, así que es lo único que espero, ganarla. Y bueno, nada, y compartir con la gente todo esto que es hermoso y que nos une tanto y que nos hace tan particulares. Pero no tengo ni otra expectativa, ganar la Copa y que nos vayamos locos en Buenos Aires. This is amazing. This World Cup has an amazing atmosphere with a lot of different cultures, a lot of different nationalities, a lot of people that comes here only for football, and that's something beautiful. I'm loving it here, so I'm so happy to be here. And I hope for the best. I really hope that Argentina will come through and win it all. I am from Iraq, but Messi is here and Maradona is here. Argentina, Argentina, Argentina.